Asam hasteo Tipra Cooperative Bank ni phasingtui exam rina thangthani wo lahar patimungo langma sonai Dibras Debormani nukhungo thangai naikha EM Ananto Deborma tei bo thui thangjak Dibras Debormani hik no kok rilangkha TTADC hapangni phasingtui bono shep sabrijanghnai tei bo sawikhnarikha khukbai thang Tripura government ni no chaya tamni kai Tripura hastini chakri no buini hasteo exam namani belai saya hini sawi khanarikha EM borang nang sar Ananto Deborma phadi naina lanai chini mangflio botam hini kok jarkha hastini lukrokno tei tam hini kok rilungkha thui thangjak Dibras Debormani nukhungni borokrokno Parakai, আমরা তো শুনে ini हमने boys जैसे लिखा 28 boys को नहीं उसको Negara pas kerja, dia kerja sampai kerja. Kita sesungguh naik dah. Ini bagi semua sungguh tak apa itu tahu. Dulu gua tu nak unggi, ini dah saya jangan cerita apa. Sungguh ini naik masuk tampai dalam maya sini apa. Jadi si komplain cerita tu mungkin ini solution naik. Ini si juga mungkin itu pasal malam. Hai kalian gua tu nak unggi mana? Gua tu tampai mana. Sungguh edisi apa lo? Bus kan masuk, posisi tadi mungkin tinggi kurdi naik. Satu dari belakang mana? Solution baru jadi. Asamo interview ini hintang tani wo. Debraj, Mia kethitu jaka, Mia bini Magno, Kristen ini bin Magno hakor khop jaka. Kintu, onek ham ya kengkha. Tripura Sarkar ni, ebong Tripura no ang sana nango, Tripura Rajon borong no. Wo Tripura Rajo wo si bin chakri hingkai, borong no kintu Assam bore hori interview ni nang kogya. Tanghin, oroni jodi Tripura Sarkar jodi chakri ni hini bikopti riwei borong no Assam bore hortani. Ebong asik long distance no thangai accident ni borong ni, mang bini oroni Debras ni mang no. Sing silchor ni kethitu wi ma phaiga abo kebni nog ni jodi busang to khangkai vibrant tong khong kintu abo por wasuna nai abo kaile beri able anga sam kaija kha buritu na abti able ang oro service khainai si oro chakri khainai ni si ang application khaimani ano fatar haw tongai interview rinani abo kun प्रश्न से khaya abo kintu Tripura Sarkar ni khub गलती हिनी आं बुखाव चंगो दाई अबोनी समस्त दाई किंतु ब्रंगनी गाड़ी समस्त ब्रक बारा नाई दे हरका ओ गाड़ी नि दाई ब्रक ड्राइवर नि दाई ब्रक थीमाने दाई ब्रक किंतु ब्रक उचित मतो बंगनो बरनो ब्रक सेटलमेंट खाइना नांनाय अब गवर्नमेंट नि दाई हिंगी अवश्य को गानी किंतु अब खूब चायांखा ओ चायानो भविष्यत अबनो तेबो सुधार नांगथुन गवर्नमेंट Tripura ni thani ani kobong jekhebano amti jehetu পরবর্তী umti jo kuno gotona tangtu অবশ্যক অবনি bagai ang belai belai bin bakai bukha ani bukha belai hamyangka awon bagai nong no ang sawo ei goldi bobishot tangtun asukno sai ani kok thani thamani edisi hapang ni hoite tamung ro wan sujang no ba kitasu edisi hapang to angni jigo ekjon ngo executive member जोंनि executive member 9 जन दङ ओ executive member 9 जन बिसिङो जों प्रपोजल लिरनाय जेहेतु अब आनि बुट केन्द्रे एवं अरनि बुटार रक आनो बुट दिबो एदिसे हापाङो आं नायनाय जिनि যখন সিঙ্গ আসুক লাইফরু সিএসি মিটিং আসুক লাইফরु তখন आं रिक्वेस्ट खाइनाय आनि ओ एलाकाबो একটা মহারানি ও বিভ্রান্ত কারণে বরক মাসা থিমানি বনো বল আমাতে जों उद्धार खाइमानाय चिनि एदिसे हापांति आं प्रपोजल लिरनाय प्रपोजल मानिखाय चिनि एदिसे हापांरक बनो काइसा लामा जों नायथुग्रोनाय अबश्य
हामबाय।